Kako napraviti savršene domaće lazanje, koje će vas oduševiti fantastičnim okusom. Zaista su tako sočne, s puno bešamela, kako bi bile kremaste i savršenog okusa. Volio bi kada bi ih jednom napravili upravo u ovom omjeru sastojaka. Nakon toga ćete sigurno ponavljati ovaj recept. Zanimljivo je da je ovo količina za 2 ručka, 2 peteročlane obitelji, a samim time onda lazanje komotno možete zamrznuti i odmrznuti. Kako ih pravilno odmrznuti i pripremiti ću objasniti na kraju ovog videa. Za ovaj recept koristite bilo koje mljeveno meso s kojim raspolažete u datom trenutku pripreme, ukupno oko 1 kg. Ja sam koristio pola junetine od buta i pola svinjska plećka, to jest lopatica. 2% soli u odnosu na količinu mesa, znači stavite 20 g soli. Svježe mljeveni šareni papar, 300 ml, to jest 3 dl bijelog vina. Ostavite da tako stoji na sobnoj temperaturi sve do upotrebe nešto kasnije. 4 do 5 češnja češnjaka, samo 50 g slanine ili pancete, puno listića peršina. Sada sve možete samljeti da dobijete pesto, ali možete i sve sitno nasjeckati ako nemate mogućnosti napraviti pesto. Vrlo malo ulja. Promiješajte i spremite u hladnjak sve do upotrebe nešto kasnije. Dva veća luka, to je oko 600 g, malo korijena celera, 1 mrkva i malo korijena peršina. Umjesto toga možete i stabljike celera sitno nasjeckati ako nemate korijenasto povrće. Luk nasjeckati, a ostalo naribati. Malo ulja, onaj pesto od peršina i češnjaka i slanine, kratko upržite 2-3 minute, Deset do 12 minuta dobro upržite. Deset do 15 minuta. Tristo ml, to je 3 dl tople vode. Nastavite još 6 do 7 minuta na srednje jakoj temperaturi. 300 ml ili 3 dl pasate od rajčice. Kratko reducirajte oko 2 do 3 minute. 500 ml, to je pola litre tople vode. Kuhajte, to jest reducirajte narednih 20 minuta na srednje jakoj temperaturi. Za to vrijeme napravite tijesto. 3 cijela jaja. 3 velike žlice hladne vode. 3 velike žlice ulja. 330 g glatkog pšeničnog brašna. Ostavite da tijesto odmori na sobnoj temperaturi barem 10 minuta. Nakon 20 minuta kuhanja ponovo dodajte još 500 ml, to je pola litre tople vode, pa nastavite opet kuhati i reducirati narednih 20 minuta. Kao savjet, da sad u ovoj fazi umiješate prethodno skuhanu tjesteninu i dodate malo vode gdje se ista kuhala, imate odlične špagete bolognese ili koristite neku drugu tjesteninu. Biti će to super ideja za ručak. Ugasite vatru i ostavite poklopljeno sve do upotrebe kasnije. 120 g maslaca otopite na slaboj vatri, znači obavezno manja temperatura, ne smije biti jaka. 100 g glatkog pšeničnog brašna. Upržite i sjedinite 1 minutu, nemojte da izgori. 1,8 litara hladnog mlijeka.
Nastavite kuhati sve dok ne postane mlako. Dodajte 10 grama soli, jedna mala žličica šećera, može smeđi, vrlo malo bijelog papra, malo muškatnog oraščića, nemojte pretjerivati. Nastavite kuhati ono vrijeme koje je potrebno da se bešamel zgusne i postane nešto gušći, recimo, nego smjesa za palačinke. U pitanju je sigurno 10 minuta na slaboj vatri. Sada ugasite. Vodite računa da će hlađenjem bešamel postajati sve gušći i gušći, tako da požurite s ostalim radovima, to jest s pripremom tijesta, a pokazati ću sve u nastavku videa. Radi provjere, količina dobivenog tijesta je oko 550 grama ako ste napravili sve kao i ja. Ovo je kalup koji stvarno nije skup, košta svega 2 eura i koristim ga isključivo za lazanje. Ima neprijanjajuću podlogu, visok rub, a kupio sam ga u jednom od onih centara gdje košta sve po par eura. Dimenzije su unutarnje 38 x 22 cm, a vanjske 40 x 25 cm. Premažite samo s maslacem. Dodajte 1/5 bešamela, zatim 1/4 bolonjeza. Pa dodajte drugu petinu bešamela i drugu četvrtinu bolonjeza. Treća petina bešamela, treća četvrtina bolonjeza, četvrta petina bešamela i posljednja četvrtina bolonjeza. Preko 5. zadnje kore dodajte posljednju petinu bešamela. Dobro zatvorite alu folijom i stavite peći 80 minuta u prethodno zagrijenoj pećnici na 220 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačima. Maknite foliju i dodajte 400 grama sira, najbolje mozzarele, ali može i neki drugi tvrdi sir s kojim raspolažete. Zapecite još 15 minuta na istoj temperaturi, naravno bez folije.
Vodite računa da se zamrznute lazanje jako teško i dugo odmrzavaju. Zato je najbolje da ih noć prije izvadite iz dubokog i spremite u hladnjak preko noći. Drugi dan ih samo zapecite 20 minuta na 180 stupnjeva bez folije i eto ručka. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za slična jela koja su baš dobra ideja za ručak.